تلاوت قرآن پاک سے آج کے اجلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب عبدالرحمن کوثر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں بتاتا چلوں کہ آج کا جو اجلاس ہے اس کی صدارت جناب پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کر رہے ہیں، اور سرگودا کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ صدر مملکت نے ان کے لیے نشان امتیاز کا اعلان کیا ہے، جو کہ نیکسٹ ایئر 2023 میں 23 مارچ کو ڈیلیور کیا جائے گا۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں جناب معروف شاعر و ادیب جناب ممتاز عارف صاحب، اور دوسرے ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب فادر مختار عالم صاحب۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام کے بعد ذکر اس بابرکت ہستی کا کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے سفید چھڑی مرکز کے محمد رمضان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین پیش کریں۔ آج میں اس بزم میں سر اقبال صاحب کی ہی نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے لب پہ نعت رسول ہے، میرے لب پہ نعت رسول ہے، میری خلوتیں میری جلوتیں میں قسم خدا کی مزے میں ہوں، میرے ہاتھ لگ گئیں دولتیں، میرے لب پہ نعت رسول ہے، تیری یاد میں شہدو جہاں میرے قلب و جاں کو ملی امان، تیری یاد میں شہدو جہاں میرے قلب و جاں کو ملی امان، اور نہ فلک سے کوئی گلا رہا، نہ زمین سے کوئی شکایتیں، میرے لب پہ نعت رسول ہے، تیرے ذکر میں وہ سرور تھا، تیری یاد میں وہ قرار تھا، تیرے ذکر میں وہ سرور تھا، تیری یاد میں وہ قرار تھا،
ماہ سال کٹ گئے آن میں، ماہ سال کٹ گئے آن میں، شب روز بن گئی رحمتیں، میرے لب پہ نعت رسول ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز اور خوبصورت کلام گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے جناب محمد رمضان۔ پیش خدمت ہے گزشتہ اجلاس کی کارروائی۔ بزم فکر و خیال کا اجلاس نمبر 195 خصوصی اجلاس تھا، جو کہ سرگودا کے ادبی حلقوں کی پہچان شاکر نظامی، اخلاق عاطف اور نسیم اقبال بھٹی مرحومین کے حوالے سے 113 لالہ زار الفاروق کالونی یونیورسٹی روڈ سرگودا 17 دسمبر 2021 بروز جمعہ منعقد ہوا۔ اس تعزیتی اجلاس کی صدارت ڈاکٹر شیخ اقبال نے کی، جبکہ مہمان خصوصی معروف براڈ کاسٹر اور کالم نگار مار علا یار سپرا تھے۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ بعد ازاں مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اس کے بعد گزشتہ اجلاس کی کارروائی پیش کی گئی۔ خطبہ استقبالیہ میں ڈاکٹر شیخ اقبال نے شاکر نظامی، اخلاق عاطف اور نسیم اقبال بھٹی اور شاہد اسلام دانش کے والد محترم اسلام الدین خالد کے حوالے سے اپنے خیالات کا بھرپور اظہار کیا اور ان شخصیات کے ساتھ بیتے دنوں کی یادوں کو تازہ کیا اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ پروفیسر شاہد اسلام دانش نے اپنے والد محترم اسلام الدین خالد کے حوالے سے انتہائی درد بھرے انداز میں خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ مشکل وقت میں میرا حوصلہ بڑھاتے اور میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے والدین کی وجہ سے ہوں۔ تنویر احمد نے نسیم اقبال بھٹی کے بارے میں کہا کہ بھٹی صاحب کی شخصیت ہر دل عزیز تھی، وہ جس محفل میں بھی جاتے اس کو 4 چاند لگا دیتے تھے۔ سید نسیم الغنی نے شاکر نظامی، اخلاق عاطف اور نسیم اقبال بھٹی کے چند اشعار نظر قارئین کیے۔ کیا وہاں بات بنے گی جہاں ہر بات پہ لوگ بات کرتے ہوئے تلوار تک آ جاتے ہیں؟ اخلاق عاطف: اگرچہ وقت کے ہر موڑ پر بانٹی وفا میں نے، مگر قسمت میں میری وقت کی دشنام ہے اب تک۔ شاکر نظامی: میرے دل کے درد بتا کیوں کھویا کھویا رہتا ہے، یہ سپنے قاتل سپنے ہیں کیوں سویا سویا رہتا ہے۔ نسیم اقبال بھٹی: جناب ارشد شیخ صاحب نے کہا کہ بھٹی صاحب جب گفتگو کیا کرتے تھے تو الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے ان مرحوم شعراء کے حوالے سے یہ شعر پڑھا: مرنے والے تجھے روئے گا زمانہ برسوں، کیسے کیسے خوش نما طائر خلا میں کھو گئے۔ محترم ذوالفقار احسن نے شاکر نظامی، اخلاق عاطف اور نسیم اقبال بھٹی کے ساتھ بیتے دنوں کو خوبصورت لفظوں میں یاد کیا۔ جناب شمشاد حسین شاہد اور شاہ حسین جوہر نے ان شخصیات کے حوالے سے منظوم کلام پیش کیا۔ نثری نظموں کی شاعرہ منزہ شاہ نے مرحومین کے لیے نیک خیالات کا اظہار کیا اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ معروف شاعر اخلاق عاطف مرحوم کی صاحبزادی صبیحہ صدف نے اپنے والد کے ساتھ بیتی خوشگوار یادوں کو بھرپور انداز میں حاضرین محفل کے ساتھ شیئر کیا اور کہا کہ ہم جن ہستیوں کا احسان کبھی نہیں اتار سکتے وہ ہمارے والدین ہی تو ہوتے ہیں۔ یہی تو 2 ہستیاں ہیں جو ہم پر بے لوث محبت نچھاور کرتی ہیں۔ معروف براڈ کاسٹر مبارک شاہ نے نسیم اقبال بھٹی کے حوالے سے یادوں سے بھرا اپنا مضمون پیش کیا۔ مہمان خصوصی جناب مار علا یار سپرا نے نسیم اقبال بھٹی کے ساتھ بیتے دنوں کو اپنے ایک مضمون میں خوبصورت لفظوں کے ساتھ پیش کیا۔ آخر میں ڈاکٹر شیخ اقبال نے تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کیا۔ یہ تھی جی گزشتہ اجلاس کی کارروائی۔ اور ابھی سوشل میڈیا پہ ایک چھوٹا سا چل رہا تھا کلپ
کچھ عرصہ پہلے نا کہ ایک کتاب میلہ منعقد ہوا. اس کتاب میلے میں پیزا کمپنی نے لاکھوں کا بزنس کیا, برگر کمپنی نے بھی لاکھوں کا بزنس کیا, اس طرح سے مختلف کمپنیوں نے لاکھوں کا بزنس کیا, اور اس کتاب میلے میں 35 کتب بھی فروخت ہوئیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قلم نے اپنا جادو جگانا بند کر دیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال سے کہ وہ آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ممتاز عارف صاحب, فاضل مختار صاحب, تمام احباب جو یہاں تشریف لائے ہیں, یقین مانیے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ میں دوبارہ 20 سال پہلے پیچھے چلا گیا ہوں اپنی عمر کے اعتبار سے, لاکی کے اعتبار سے نہیں, عمر کے اعتبار سے. بہت خوشی ہوئی. اور اب شفیق آصف صاحب بیمار تھے, طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تشریف لائے. یہ ہمیشہ مجھ سے محبتیں شیئر کرتے ہیں. اللہ یار سپرا صاحب تو مجھے ویسے کئی بار ملتے رہتے ہیں, ان کی قلم میں وہ جادو ہے, اور انہوں نے وہ جادو میری کتابوں کے حوالے سے بڑا استعمال کیا. تو مبارک شاہ صاحب جو ہیں, میں نے کہا تھا کہ یہ سچ ہے کہ آپ نسیم بھٹی صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں, تو آئیے بیٹھیں, اور کیونکہ وہ ہماری روح رواں تھے, تو کچھ پروگرام بنائیں کہ یہ بزم کو اسی طرح ہم اسے دیکھیں بھرپور انداز سے, جیسے بھٹی صاحب جب ہوتے تھے. جب بھٹی صاحب ہوتے تھے تو ایسا لگتا کہ بڑی زعفران زار ہے یہ جگہ. تو لیکن پچھلے دفعہ اتوار کو طے ہوا تھا, لیکن شاہ جی میرے خیال میں نہیں آ سکے اس دن. پھر کوئی پروگرام آپ بنا لیں. تو بیٹی سبیہ صدر آج آئی ہوئی ہے, مجھے انہوں نے بتایا ہے. تو یہ پہلے بھی ایک بار آئی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس بزم میں شرکت کریں, ہمارے ساتھ چلیں, اور میں ان لیڈیز کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے وہ کردار ادا کریں جو کبھی نائلہ رفیع نے کیا تھا. اب میں سے جو پرانے دوست ہیں وہ نائلہ رفیع کو نہیں بھولے. آج کل وہ کینیڈا ہوتی ہیں, وہ میرے ساتھ کوئی 8-10 سال رہی ہیں ادھر, اور ان کے ساتھ کتنی فرینڈز تھی جو آیا کرتی تھی, وہ لاتی تھیں, انہیں خود شوق تھا, شعر کہتی تھیں. تو سمیہ کو وہی رول ادا کرنا ہے. تو ان سے بات ہوگی انشاءاللہ. اور یہ جو ہچکچاہٹ, شرماہٹ اور گھبراہٹ, یہ فضولیات ہیں. کم فارورڈ, بی اسٹریٹ فارورڈ. ہاں, دس از دا ایج آف ویمن, دس از دا ایج آف ہیومینٹی, دس از دا ایج آف دوز ہو فیل اینڈ تھنک. تو یہ فضول باتیں جو ہوتی ہیں, اور میرے ساتھ یہاں کتنے بچیاں آتی رہی ہیں, مجھے معلوم ہے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو مسائل پیدا کرتے ہیں, لیکن ہمیں انہیں نمٹنا آتا ہے اچھی طریقے سے. تو انشاءاللہ یہاں کوئی مسئلہ ان کے لیے ہوگا نہ کسی اور کے لیے ہوگا, کیونکہ ہم تو یہاں جمع اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی علمی ادبی گفتگو ہو سکے, کچھ آگے ہم سیکھ سکیں. تو یوسف خالد صاحب کو میں نے اسی لیے زحمت دی, اور یہ تشریف بھی لے آئے ہیں. یہ اتنی عمدہ گفتگو کرتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے سوچتے رہتے ہیں لیکن سوچ جو ہے وہ باہر جیسی بھی ہو اچھی ہے. تو تمام ہمارے احباب یہاں جو نئے, اگر کوئی بچے ہمارے چند آئے ہیں تو وہ اپنا نام ضرور لکھوا کر جائیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ میرا جوش بالکل کوئی کم نہیں ہوا کسی حوالے سے. I must tell you, I am now 78, but I am not feeling at all any predicament, any weakness, any lack of zeal or zest. انگریزی بدتمیز آ جاتی ہے منہ پہ ویسے ہی کہ بیسیکلی میں ٹیچر انگریزی کا رہا ہوں. اور ابھی ہمارے میرا ایک اسٹوڈنٹ بھی آ رہے ہیں جو بس ٹیلی فون پہ پڑھا کرتے تھے لاہور سے, اور انہوں نے CSS کلیئر کر لیا ہے, تو ابھی شاید وہ پہنچنے ہی والے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں اپنی CSS کے طلباء کو پڑھاتا ہوں, اور CSS PMS کے طلباء کو پڑھانے کے لیے انسان کو بڑا چاق و چبند ہونا پڑتا ہے, کیونکہ اس میں اکثر ایسے ہوتے ہیں جو MPhil ہوتے ہیں, PhD ہوتے ہیں, اور بڑا انہوں نے زمانہ دیکھا ہوتا ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے بہت اچھے دوست زندگی میں میرے رہے ہیں, بڑے اچھے شاگرد رہے ہیں. میں نے اصل میں نا ہمیشہ پیار کیا ہے ان لوگوں سے بھی جن کے بارے میں مجھے لوگ غلط باتیں بتاتے رہے ہیں, کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے, مجھے محبت دینا ہے.
محبت سے تو بڑے بڑے لوگ دل جیت لیتے ہیں. آج کل جو مجھے تھوڑا سا یہ آج کل جو شہر میں تقریبات ہو رہی ہیں مجھے کوئی اطلاع نہیں دیتا, ویسے میں جاؤں گا بھی نہیں جانا مشکل ہوتا ہے, لیکن اطلاع دینا میرا خیال ہے میرا حق ہے, مجھے ملنا چاہیے. مطلب پروگرام ہوتے رہتے ہیں, نو بڈی کیئرز فار دیٹ, کہ ان میں سے 80% تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا آغاز ہی بزم فکر و خیال سے کیا تھا, اینڈ دے کانٹ ڈینائی اٹ, ایوری باڈی نوز اٹ. اور میرا کوئی مطلب سے تعلق ٹوٹا نہیں. جب یونس خیال صاحب اور آپ تشریف لائے تھے نا, یوسف خالی صاحب لاہور سے, آپ ہماری محفل کو ہر مہینے گرمایا کرتے تھے, بہت مطلب گفتگو کیا کرتے. تو اب بھی آپ آئے ہیں, یہ بڑی اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی چنگاری موجود ہے دل میں. تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جو تشریف لائیں, اور آئندہ اور لوگوں کو بھی کہیں کہ وہ آئیں. جہاں تک آج کا ٹاپک کیا تھا آپ کا, کہ قلم کو کیا ہو گیا؟ قلم نے اپنا جادو جگانا بند کر دیا. اچھا, قلم نے اپنا جادو جگانا بند کر دیا. کیوں کر دیا؟ اس لیے قلم کار نہیں رہے. اور قلم کار رہے ہیں تو وہ قلم کار ہیں, وہ دل نواز نہیں ہیں, وہ فیلنگ نہیں رکھتے. وہ جو جادو ہوتا ہے وہ نئے میں نہیں ہوتا, نئے نواز بھی ہوتا. یہ میری سوریں یہاں میرے سامنے ہارمونیم میں یہاں پڑا ہوا ہے, ان سروں میں کچھ بھی نہیں ہے. ان میں جو جادو ہوگا وہ اگر میری شخصیت میں ہے تو آئے گا. چونکہ اب کہنے والے محض اس لیے کہتے کہ انہیں کہنا چاہیے, بس وہ کہنا چاہتے ہیں, جسے ہم انگلش میں ریٹرک کہتے ہیں, فصاحت و بلاغت. بس آپ بڑے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, شعلہ بیاں ہیں, آپ رکتے نہیں ہیں, تھمتے نہیں ہیں اور کمال کرتے ہیں, لیکن آپ کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ شاید نہیں ہوتا. جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے کہنے کی خاطر کہنا شروع کر دیا ہے. جی, لکھنے کی صرف ہم لکھنا چاہتے ہیں تاکہ چھپ جائے, ہماری اپریسیشن ہمیں مل جائے. یہ بات یہ ہے کہ ہم میں جب تک ایک اچھا انسان ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوگا, دوسروں سے محبت کرنے والا, دوسروں کو معاف کر دینے والا. مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اتنی محبت اور عقیدت اس حوالے سے ہے کہ وہ کتنے معاف کر دینے والے تھے, کتنی محبت کرنے والے تھے. تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ان کی سنت یہی ہے کہ کوئی آپ کو برا بھی کہتا ہے, کہے کیا ہوگا, یو شوڈ کیپ ورکنگ ہارڈ. تو یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تمام باتیں. تو مجھے جو کامیابیاں زندگی میں ہوئی ہیں آج تک چھوٹی موٹی, یہ ہمارا پرچہ کب سے چل رہا ہے, ہم نے اسے 91 میں شروع کیا تھا, ابھی آپ کو دے دیں گے, یہ آپ کو نہیں ملا, وہ چل رہا ہے. بزم فکر و خیال جو ہے وہ ہم نے چلا کے رکھی, اس میں لوگ آتے رہے, بے شمار لوگ آئے. تو کچھ کتابیں لکھنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوتا. آپ نے 500 کتابیں لکھ لی یا 700 کتابیں لکھ لی, آپ ایک ہی کتاب لکھ لیں مگر کتاب لکھیں. دس ویری امپورٹنٹ. بک شوڈ بی اے بک, تاکہ پڑھنے والا جب اسے پڑھ کے ہٹے تو لگے کہ وہ ایک دنیا سے واپس آیا, ایک دنیا سمیٹ کر لایا ہے. تو یوں ہی لفظ کالے کرنے سے تو فرق نہیں پڑتا بالکل بھی. اور لیکن وہ بندہ کیا کرے, اندر مطلب یہ ہے کہ ہمارے بس میں بھی تو نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ بہت اچھا لکھوں لیکن نہیں لکھ پاتا, کیونکہ شاید میرا رفیق, میرا دل نہیں ہے میرے ساتھ, یا میرا وجدان نہیں ہے, مجھ میں وہ ویژن نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے شاعری میں, اردو میں, فارسی میں, پنجابی میں, جو بھی میرے ذہن میں چیزیں آئیں میں لکھتا رہا ہوں. اور یہی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک حد تک دوست آپ جیسے پذیرائی دیتے رہے ہیں, حکومت کی طرف سے پذیرائی مجھے ملتی رہی. اب کم از کم یہ 2 واقعات جو ہوئے ہیں کہ یہ کتاب اکیڈمی نے شائع کی اور پھر انہوں نے وہ ایک اعزاز کا اعلان کر کیا, لیکن اصل اعزاز آپ ہیں میرے لیے. میں سچ بول رہا ہوں آپ کے ساتھ, جن سے میرا واسطہ رہتا ہے, جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. یہ جو نسیم الغنی صاحب ہیں یہ میرے ساتھ 40 سال سے ہیں. جو آتا ہے وہ پھر جاتا نہیں ہے. رانا اقبال بیٹھے ہوئے ہیں, شاید آپ 78 میں آئے تھے, پھر 80 میں آئے تھے, 82 میں آئے ہوں گے. اب تھوڑے مصروف ہو گئے ہیں, بچے زیادہ ہو گئے ہیں
لیکن آئی ہیو آل دا لو فار یو مائی ڈیئر چیپ. یہ ایک زمانے میں میرے ساتھ اتنا انہوں نے کام کیا ہے, اتنا کام کیا کہ اتنا کم لوگ کرتے ہیں. تو جو یہاں آدمی یہاں آتا ہے وہ رہتا ہے, ٹھہرتا ہے, کیونکہ میں جو ہوں ان سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں. تو بہت سی باتیں آپ جانتے ہیں, میں تو کر سکتا ہوں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. تو اب اس پہ آپ لوگ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جو آج کا ٹاپک ہے. بہت شکریہ. جناب صاحب صدر شیخ محمد اقبال صاحب اور میرے مہمانان گرامی, معزز سامعین کرام, آج کا موضوع ہے قلم نے اپنا جادو جگانا بند کر دیا ہے. جیسے شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ قلم کار نہیں رہے, میں تو اتنا آگے کہوں گا کہ اب قلم کار بھی جو ہیں وہ کہیں اپنی مصلحتوں میں گروہوں میں بڑھ چکے ہیں. لیکن اگر ہم مطالعہ کریں اپنی تاریخ کا تو ہمیں اسلاف نظر آتے ہیں, علامہ محمد اقبال نظر آتے ہیں, مولانا محمد علی جوہر نظر آتے ہیں, مولانا الطاف حسین حالی نظر آتے ہیں. اگر ہم دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ بات عیاں ہوگی کہ مسلم ریاستیں نا اتفاقی و بیگانگت کے بحر بے قرار میں غرق ہو چکی ہیں. باہمی تصادم میں بھائی کے سینے میں بھائی کا نیزہ اتر رہا ہے. بھارتی درندوں کے کشمیری بھائیوں کو جکڑ رکھا ہے, تو کہیں مسلم کچھ فسادات میں ان کے بریدہ سر نمائش گاہوں کی زینت بنائے جا رہے ہیں. اور آج امریکہ کا نوزائیدہ بچہ اسرائیل بھی عرب بھائیوں کا خون پینے پر مصر ہے. وہ قوم جس نے خیر الامم سلطان معظم سالار بدر و حنین کی قیادت میں کفار کی صفیں الٹ دیں, آتش کدہ فارس کو ٹھنڈا کیا, اور جنہوں نے ظلم و استبداد کی چٹانوں کو ریزہ ریزہ اور طاغوتی قوتوں کو تحت نصر کر ڈالا, آج ان کے اتفاق کی لڑی ٹوٹ چکی ہے. ان کے کلموں نے اپنا جادو جگانا بند کر دیا ہے. موتی بکھر گئے ہیں اور تنزل کی گھاٹیاں ان کا مقدر بن گئی ہیں. اپنی اصلیت پر قائم تھا تو جمعیت بھی تھی, چھوڑ کر کل کو پریشان کارواں جو ہوا. زندگی قطرے کی سکھلاتی ہے اسرار حیات, یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو ہوا. ادھر ابراہ فاران کی پہاڑیوں سے جھانک رہا ہے تو ادھر مسجد اقصی کی چوٹی پر لپکتے ہوئے شعلے غیرت مسلم کی متعفن میت پر ماتم کناں ہے. کیا یہ درد لادوا ہے؟ نہیں, یہ مرض لادوا نہیں. حکیم الامت نے اس مہلک مرض کی تشخیص کر کے نسخہ شفا تجویز کیا, اور انہوں نے مسلم قومیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر استوار کی. آپ نے قلم کے ذریعے فرمایا, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری. خطرات کے جو گمبھیر بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں, ہم ان کا مقابلہ صرف باہمی اتحاد سے کے ذریعہ کر سکتے ہیں. اور خطرات میں گھری ہوئی سوئی ہوئی اقوام کے دلوں میں اپنے قلم کے ذریعے ان کے مردہ دلوں میں نئی امنگوں کا جادو جگایا جا سکتا ہے. وگرنہ امریکہ, روس اور یہود و ہنود کے پنجہ ہلاکت میں سسکنے اور کراہنے والی روح مسلم کو نجات نہیں مل سکتی. بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مختلف مکتبہ فکر کے زاویہ نگاہ اور ان کے قلم تحفظ حرم پر مرکوز ہو جائیں اور نظریاتی اختلافات اور باہمی آویزش کو پس پش ڈال دیں. اس لیے تو اقبال اپنے قلم سے ملت اسلامیہ کو وحدت و یگانگت کا نغمہ سناتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. اور ایک اور جب آپ نے فرمایا آخری شعر کہ اس موضوع کے مناسبت سے, شمع محفل ہو کے تو جب سوچ سے خالی رہا, شمع محفل ہو کے تو جب سوچ سے خالی رہا, تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے. صاحب صدر کی اجازت سے, قلم نے اپنا جادو جگانا بند کر دیا ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے ماضی کی طرف جانا پڑے گا. بر صغیر کی تاریخ سے استفادہ حاصل کرنا پڑے گا. جب میں بر صغیر کی تاریخ پر نظر دوڑاتا ہوں تو علم و ادب سے تعلق رکھنے والوں کی آواز سنائی دیتی ہے, جن کے قلم سے انقلاب برپا ہوا. ان میں سب سے پہلے معتبر حوالہ علی گڑھ یونیورسٹی ہے, جنہوں نے اپنے قلم سے نوجوان نسل میں شعور برپا کیا, تعلیمی میدان میں, ادب کے میدان میں گراں قدر خدمات سر انجام دی. برصغیر کے تقسیم ہو جانے کے بعد نظریہ پاکستان کی آواز نے مسلمانوں کے اندر ایک انقلاب کی فضا پیدا کی. آزادی کا نعرہ بلند ہوا. اس نظریہ انقلاب میں قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم کے ذریعے انقلاب برپا کیا, اور ان کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان جیسی نعمت سے نوازا گیا.
कलम ने तो इनकलाब बर्पा किया, जैसा कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम इसकी बेहतरीन मिसाल है। सरज़मीन सरगोदा पे नज़र डालता हूँ तो मुझे डॉक्टर वज़ीर आगा, डॉक्टर अनवर सदीद, परवाना शाहपुरी, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, गुलाम जिलानी असगर, इलामा रक्श तुराबी, अनवर गोविंदी वगैरह के कलम की खुशबू आज भी अदब दोस्तों के जहन में मुतवातर महकती है और इन्हीं का अलम बुलंद किए हुए है। दौरे हाजिर में सरगोदा की सरजमीन को रब करीम ने एक ऐसा कलमकार अता किया जिसके कलम की खुशबू दौरे हाजिर में ऐवानों में सुनाई दे रही है। सरगोदा की तारीख का वाहिद कलमकार जो 160 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़, अदीब, मुहक्किक, माहिर तालीम हैं और आज भी उनके कलम से खुशबू महक रही है, जिसका नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम है। दौरे हाजिर में हमारा माशरा तख्लीक के असूलों को नहीं समझ पाता, जिसकी वजह से माशरे में बेरारवी का शिकार, अदब से आरी और तारीख़ में डूब गया और इसके साथ साथ कलम, सकाफ़त, तहज़ीब और रवायत से महरूम होते जा रहे हैं और इन असूलों और बुनियादों का कोई एहसास व शऊर नहीं रखेंगे तो अपने और तहज़ीब को तबाह कर देंगे, बल्कि तबाह हो रही है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कलम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि माशरा बेरारवी का शिकार होता जा रहा है। यहाँ पर अहले कलम की ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ती जा रही है ताकि अहले कलम माशरे की सही सिमत का तयन कर सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलवा फरोज़ाना स्टेज। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन मजलिस। मैं ज़रा मुख्तार आलम ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯਾਦ ਬੋਲ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਵਾਏ ਮੈਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬਨਾਮਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਅਦਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਗਰਚੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਸੇ, लेकिन लुत्फ आ जाता भाई ऐसे ऐसे लोग। अच्छा, उस तो बाद सरगोदा की अदबी जमीन जी है खूबसूरत आई, ये सेम ज़्यादा किस्त हो गई है, शोर ज़्यादा किस्त हो गई। ये साहब जड़े बैठे न अपने साढ़े इकबाल साहब तो इन्होंने एक किताब लिखी ना, तो एक शेर तो मैंने बड़ा ही पसंद है। ये आखते होंगे नो प्यार की हट्टी पाई थी, सारा माल उतार गया। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਾਨੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਧਾਰ ਮਾਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਦਬ ਦੀ ਹੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਨਕਦ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨੇ ਮਸਰੂਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮਸਰੂਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਬ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅਦਬੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਸੀ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਸੀ। हज़रात ग्रामी, आज का जो मौजू है मैं समझता हूँ कि उसको हमें ज़्यादा संजीदगी से उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये जो कहा गया कि कलम का जादू जो है वो नहीं चल रहा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि देखना ये है कि वो जादू चलता किस पे था। ज़ाहिर है उन्हीं लोगों पे चलता था जो उनकी तहरीरों को, जो कलम से निकली तहरीरें हैं, जो लफ्ज़ हैं, उनको जानते थे। हमने जो पहला काम किया इस जादू का सत्यानाश करने के लिए, वो अपनी कौम को लफ्ज़ से, सोच से, ख़्याल से बेगाना कर दिया। आज आप देखें, शेख साहब बेहतर जानते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल तक तालिब इल्म जो हैं उनकी जो लफ्ज़ियात हैं या उनकी जो बात करने का ढंग है, वो सारे का सारा जो है वो हमारे सामने। यूनिवर्सिटी में भी मैंने कई बार ये कहा कि आपने कभी कोशिश की कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो इंसान साजी की फैक्ट्री है, इसका माल जब बाहर जाता है तो क्या मार्केट में कबूल किया जाता है या मार्केट में इसकी वो कदर कीमत है? तो अगर तो जवाब है तो फिर तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं है तो फिर सोचें
کہ ایک عام چھوٹا سا کارخانہ دار جو ہے نا، اس کی پروڈکٹ اگر بازار میں نہ بکے تو وہ شام کو اجلاس طلب کر لیتا اپنے تمام جو متعلقین، تو وہ کہتا بتائیں کیا کہاں خرابی ہے، کہاں مسائل ہیں، کیوں یہ پروڈکٹ نہیں بک رہی۔ ہم نے 70 کی دہائی کے بعد مسلسل اس چیز کو، تعلیمی نظام کو، نصاب کو نظر انداز کیا۔ ہم نے زبان کے ساتھ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب سلوک کیا ہے کہ اس کو زبان رہنے ہی نہیں دیا۔ چیز ہے کہ جب یہ بات کر رہے تھے سرفراز صاحب کے پنجابی کا ستیہ ناش تو اس لیے کر دیا گیا کہ اس کو ابتدائی جماعتوں میں رائج ہی نہیں کیا گیا، نہ اس کے رسم الخط کا ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ قلم کار جو ہے اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو تخلیق کار ہیں، ایک وہ ہیں جو قلم کی ریاضت سے اپنا رزق کماتے ہیں یا اپنا کوئی اور کام کرتے ہیں۔ تو جو تخلیق کار ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت کی اپنی ایک حکمت اس میں کہہ لیں یا اس کی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی عہد، کوئی قوم ایسی نہیں جہاں یہ تخلیق کار پیدا نہ ہوئے ہوں۔ جہالت کے زمانے میں بھی یہ پیدا ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ تو پیدا ہو رہے ہیں، مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مومن ہاشمی ریڈیو اسٹیشن پہ بول رہا ہے، بڑی اچھی گفتگو کر رہا ہے، میرے پاس جو ریڈیو ہے اس کی ٹیوننگ ہی صحیح نہیں، وہ بات ہی نہیں سن رہا۔ تو خرابی کہاں ہے؟ ریسیونگ اینڈ کے اوپر، سننے والوں کے اوپر ہے، سمجھنے والوں کے اوپر ہے، اور اس کو ہم نے دانستہ ہماری ریاست نے ذہنی طور پر اپاہج کیا ہے، زبان سے، خیال سے، سوچ سے، لفظ سے دور کیا ہے۔ اس لیے آج بھی جو لوگ لکھ رہے ہیں، اور پھر ایک اور اس کا جو بد اثرات ہیں وہ یہ ہیں، شیخ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کلاس روم میں اگر 50 لڑکے بیٹھے ہیں اور ان میں کوئی بچہ سوال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو آہستہ آہستہ استاد نالائق ہو جاتا، استاد کو کوئی چیلنج ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا جو دے دیا انہیں، ان کے لیے یہ بھی کافی۔ تو بنیادی طور پر ریسیونگ اینڈ جو ہے اس کا فعال ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے وہ بنیادی تربیت جس کو ہم کہا کرتے تھے کہ تعلیم و تربیت، اس کی طرف دوبارہ لوٹنا پڑے گا۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ علم کے اوپر زور دیا ہے، علوم دینے شروع کیے ہیں، علوم تک جانے کے لیے جو بنیادی تربیت ہے، جو تعلیم ہے، اس کو نظر انداز کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کیوں کتاب کی طرف بچے نہیں جاتے؟ کہ ایک سطر پڑھنے کے بعد ان کے سر درد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، یہ جملہ کیا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو زبان کو جب ہم نے اہمیت نہیں دی تو پھر وہ کتابیں ہمارے لیے بے معنی ہو گئی۔ آج شاعر ادیب جو ہے اس کے قلم میں وہ رس یا وہ چس کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بھی اپنی مارکیٹ کا پتہ ہے کہ میری مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا جن لوگوں کے سامنے میں نے پیش کرنا ہے انہیں کیا چیز پسند ہے۔ تو ہم اپنے سامعین کے مزاج میں ڈھل گئے ہیں، جبکہ صوفی، شاعر، ولی، پیغمبر یہ بلند سطح پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں، ان کے قریب، ان کے نیچے، ان کے ساتھ نہیں آ کے کھڑے ہو جاتے۔ تو ہم نیچے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مجمع کو کیا چیز پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ادنا ترین مزاح جو ہے وہ بڑا مقبول ہو گیا، پھکڑ پن جو ہے وہ بڑا مشہور ہو گیا، لطیفہ گوئی جو ہے اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ تو ان چیزوں کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج بھی اگر کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں تو کوئی بھی ریاست کا کوئی بھی عہدیدار جو فیصلہ ساز ہو اس تک یہ آواز جانی چاہیے کہ ہمارا جو پرائمری کا نظام ہے کم از کم تعلیم کا، اس کو اس قدر تو بہتر بناؤ کہ 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد بچہ کم از کم اپنی مادری زبان یا اردو زبان ان کو تو لکھنا، پڑھنا اور بولنا صحیح طور پہ آ جائے۔ اس کو تو انشور کریں، اس کو تو اس کا میرا تو ایک سرٹن لیول پر لے کر آئیں۔ اور پھر وہ آپ جانتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں کہ جو اسکولوں میں جو بیت بازی ہوتی تھی وہ صرف شعر سے جواب دینا نہیں ہوتا تھا، اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں جو لوگوں نے کم توجہ دی۔
ایک تو جب بیت بازی ہوتی تھی تو جہاں ختم ہوتا تھا شعر اسی حرف سے اگلا شعر، تو جو دوسرا جواب دینے والا ہوتا تھا اس کا ذہن پورے کا پورا گھوم جاتا تھا، اس کی میموری ساری کی ساری فعال ہو جاتی تھی کہ وہ ڈھونڈتا تھا کہ وہ اس حرف سے کون سا لفظ شعر جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو یہ ذہن کی ایک مشق بھی تھی، ایکسرسائز بھی تھی۔ دوسرا جو شعر پڑھنے کا انداز تھا، اس کا جو آہنگ تھا، وہ صرف آہنگ شعر پڑھنے تک نہیں رہتا تھا، وہ انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا تھا، اور انسان کی شخصیت میں وہ توازن آ جاتا تھا۔ تو بنیادی طور پر آج بھی اگر اس کا کوئی علاج ہے تو میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ ایک پوری نسل 18 سال میں پل کر جوان ہو کر معاشرے کا حصہ بنتی۔ جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے وہ اہم ہے۔ آج سے آپ اس کے لیے ایسا نظام وضع کر دیں کہ جب وہ 18 سال کا یعنی ایک بالغ اور فعال کردار ادا کرنے والا فرد بنے تو اس کی شخصیت ادھوری نہ ہو، اس کی شخصیت میں کوئی کجی نہ ہو، اور اس کا بولنے کا انداز، لکھنے کا انداز، پڑھنے کا انداز، اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ اور یہ کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ یہاں جو ابھی علی گڑھ کی مثال دی، کیا کارنامہ تھا ان کا؟ جو ہمارے پرانے اسکول تھے ان کا کیا کارنامہ تھا؟ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہاں شاہ پور ڈسٹرکٹ جب تھا تو کم و بیش 100% لٹریسی ریٹ تھا۔ تو یہ ڈکلائن جو آیا ہے، جب تک اس کی وجہ آپ نہیں جانیں گے آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یونیورسٹی لیول تک کے اساتذہ کو، ایون وی سی صاحبان کو بھی وہی باتیں کرتا دیکھا، جی ہم بڑے نالائق ہو گئے ہیں، ہم بڑے بے ایمان ہو گئے ہیں، ہم بڑے یہ ہو گئے ہیں، ہم بڑے۔ میں نے کہا یہ تو فٹ پاتھ پہ بیٹھا بندہ بھی کہہ رہا ہے، آپ نے تو یہ ہمیں بتانا کہ ہم کیوں ہو گئے ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ تو یہ جو بزم ہے، اس بزم میں کتنا خوبصورت یہ موضوع رکھا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بزم کی طرف سے ایک قرارداد جانی چاہیے کہ جو یکساں نصاب تعلیم کا خواب ہے اس کو پورا کریں، اور جو ایک فعال نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ہے اس کو انشور کریں کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ یہ بچہ 5 جماعتیں پڑھ گیا، اس کے پاس قابلیت کا یہ معیار ہوگا، میٹرک کے بعد اس کے پاس یہ معیار ہوگا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں وہ پرانے وقتوں کی 3 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، وہ پرانے وقتوں کی 8 جماعتیں پڑھا ہوا ہے۔ مجھے ایک دفعہ محکمہ مال سے ایک ریکارڈ لینا تھا، 1902 کا تھا، ممتاز عارف صاحب، ہاتھ سے لکھا ہوا، تو جی چاہتا تھا کہ اس بندہ مل جائے تو اس کے ہاتھ چوم لوں، اس طرح خوبصورت۔ پھر ایکوریسی جو تھی وہ اتنی کہ آج بھی آپ اگر اپنے یہ جو زمینیں ہیں ان کی کچھائی کا کام پتہ کریں نا، تو جہاں جہاں انہوں نے وہ نشان لگائے ہوئے ہیں وہ 100% جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں۔ میں نے تھیڈولائٹ سے چیک کر کے دیکھا، ان میں کوئی ویریشن نہیں۔ تو یہ کوالٹی جو ہے وہ تبھی آتی ہے کہ مکان ہم بناتے ہیں نا تو سب سے پہلے زمین سے نیچے چلے جاتے ہیں، زمین سے نیچے چلے جاتے ہیں، وہاں ہم پتھر بھی ڈالتے ہیں، سریا بھی ڈالتے ہیں، سیمنٹ بھی ڈالتے ہیں، محنت بھی لگاتے ہیں، اس کی کمپریشن بھی اس کو کمپریس بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اوپر نظر کچھ نہیں آتا۔ صبر سے برداشت کرتے ہیں، خرچہ بھی برداشت کرتے ہیں، وقت بھی برداشت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہو رہی ہے، اس کے اوپر جب مکان بنے گا تو وہ پختہ مکان بنے گا، وہ ہمیں یقین دے گا، وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ آج بھی ہمیں یہ جو تیز رفتاری ہے اس سے بچ کر، جو ابتدائی سال ہیں بچے کے، وہ اس کی شخصیت سازی کے لیے، اس کے زبان کے اوپر اس کا جو عبور ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ طریقہ یہ وقت سمجھانا پڑے گا۔ اور اس وقت یہ چیلنج اس لیے مشکل ہے کہ باہر کی اس کی جو دنیا ہے وہ بہت زیادہ اثرات لے کر آ گئی ہے۔ ہمیں اپنا یہ کام جو ہے اس کو سامنے رکھ کر کئی نئے طریقہ کار جو ہے وہ اپنانے چاہیے، جس سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں، اور 18 سال میں ہمیں انشاءاللہ نئی نسل مل جائے گی جو یقینی طور پر ہماری توقعات کے اوپر پورا اترے گی۔ بہت شکریہ، بہت بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج اتنی خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریباً 200 اجلاس مکمل ہونے کو ہیں۔ ان کے سفر کا آغاز ہمارے سامنے ہے، عروج بھی ہم نے دیکھا، اور اب ایک نیا جمپ 1 سال کے بعد
इजलास का इनेकाद हो रहा है और इतनी भरपूर गैदरिंग और इतना उम्दा मौजू कि जैसे यूसुफ साहब ने कहा कि ये वक्त की ज़रूरत है इस पे गौर किया जाए कि कलम ने अपना जादू दिखाना क्यों छोड़ दिया। जब हम छठी क्लास में थे तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि जो दरसी किताबें हैं इनके साथ साथ उर्दू डाइजेस्ट उसका मुताला ज़रूर करें। हमने उसका मुताला करना शुरू कर दिया तो महसूस हुआ कि अगर अच्छी तहरीरों या अच्छी किताबों का मुताला किया जाए तो आपकी फ़िक्री सतह बुलंद होगी। अब जब के मुताले का शौक़ ही नहीं रहा, किताबें तो हम लिख रहे हैं, भाई किताबें पढ़ने वाला भी तो कोई हो। जब तक आप मुताले की आदत नहीं डालेंगे उस वक्त नावल, अच्छे नावल, रोमानी नावल, तारीख़ी नावल, नसीम हिजाज़ी वो नावल निगार था कि जिसको वो लग जाता वो उसकी सारी किताबें पढ़ के छोड़ता। अब पहली बात तो ये कि कलम से तो लिखना ही छोड़ दिया गया है। ये तो मेरे जैसे लोग हैं बड़े कम जो कलम से लिखते हैं, वरना मोबाइल है आपके सामने, अब तो उंगलियों ने कलम की जगह ले ली है। कलम का लम्स जब लफ्ज़ को नहीं मिलेगा तो उसकी तासीर कैसे है। हमने जैसे वो कहते हैं ना कि इंटरनेट के ज़रिए आप चाहे जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लें, लेकिन किताब का लम्स जो है जब तक वो आपके अंदर नहीं उतरेगा उसकी तासीर पैदा नहीं होगी। इसी तरह हमने कलम से लिखना छोड़ दिया तो फिर हम कलम के जादू का असर जो है उसकी कैसे उम्मीद लगा सकते हैं। एक तो मैं ये समझता हूँ कि हमें फ़िक्री सतह बुलंद करने के लिए, कारी की फ़िक्री सतह बुलंद करने के लिए उसको मुताले की तरफ लाना होगा एक दफ़ा, बल्कि मुताले की तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है। जब मुताले की तहरीक शुरू करेंगे, लोग जब किताबें पढ़ेंगे, उनकी फ़िक्री सतह बुलंद होगी तो फिर जो आप लिख रहे हैं उसके असरात भी होंगे। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शेख इकबाल को कि उन्होंने एक ऐसा मौजू जो है आज के इस इजलास में रखा है जिसकी इंतहाई ज़रूरत है। और शुरा को अक्सर ये शिकवा तो होता है कि हम लिखते जा रहे हैं लेकिन रिस्पांस नहीं, तो रिस्पांस के लिए आप लोग तैयार करें। अमूमन पता क्या होता है, शेख साहब की एक खूबी ये है कि वो सिर्फ शुरा हुई को नहीं बुलाया करते, वो जिनको अदब से लगाव है उनको भी बुलाते हैं। अगर आप सिर्फ शायर अदीब आपस में गुफ्तगू करके चले जाएंगे तो वो बात तो यहीं तक रह जाएगी। आप जिनको शौक़ है, शेर से अगर लगाव है या अफसाने से लगाव है या अदब से लगाव है, उनको अपने इजलासों में, अपनी तकरीबात में, अदबी तकरीबात में बुलाएं। एक वक्त आएगा कि उनके अंदर भी लिखने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक तो मुताले की तहरीक जो है वो बाकायदा शुरू की जाए और फ़िक्री सतह बुलंद करने के लिए हमें संजीदगी से सोचना होगा। जब फ़िक्री सतह बुलंद होगी कारी की तो खुद ब खुद आपके कलम से निकला हुआ लफ्ज़ उनके दिल पे असर करेगा। बहुत शुक्रिया। गले वे के कारी कोई ट्रेनिंग शुरू करना चाहते असी या कोई ऐसे ग्रुप्स फाइंड करना चाहते हैं या किस तरह ਇਹਦਾ तरीका की होएगा। जितों तक स्कूलों की गल है, मैं आप भी एक स्कूल रन कर रहा और सच्ची गल है पेरेंट्स आते ने तो नंबरां ते पोजीशनां दी गल्लां करते हैं। बच्चे की तरबियत या बच्चे दे विच कोई इंसानियत अखलाकियात का कभी मुतालबा नहीं उन्हें किया। इत्थों तक कि जे कोई टीचर ज़रा जा उच्ची बच्चे नूं बोल लवे तो जनाब वो फौज लैके आ जाते हैं।
ਉਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? 75 ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਆਂ ਸ਼ਰੈਮਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ 3 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ: ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਿਣਨਾ। ਬਸ ਗਿਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪਹਾੜੇ 20 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹਾੜਾ, 2.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, 100 ਦਾ ਪਹਾੜਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ 5 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ 8 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ 2 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਾਇਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਚਾਹਣਾ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਖੋਆ ਮੋਈ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਬਈ ਬੱਚਾ ਉਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਸਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਨਕਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਬਸ ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਸਾਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਫੈਸੀਨੇਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਵਾਦ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਮਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਨਗੀਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਟੱਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ, ਗਜ਼ਲਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕੱਕੜ ਖਈਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਸੁਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਬਰਸਰੇ ਮਹਿਫਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਮਕਾਰ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ਜਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਕੂ। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई आज के मौजू के हवाले से। असल में कलम जो था वो इजहार का ज़रिया था, उसके ज़रिए इजहार होता था और नस्लें संवरती थीं। अब कलम की जगह कीबोर्ड ने और ये इंटरनेट ने और मोबाइल्स ने ले ली है, तो ज़ाहिर है फिर वो जो ख्यालात हैं वो भी चेंज हो गए और चीज़ भी चेंज हो गई। नॉलेज जो है वो जदीद नॉलेज आना शुरू हो गया, जो तरबियत होती थी वो ख़त्म हो गई। तो अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, मुशायरा शुरू करते हैं। लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। जनाब फादिल मुख्तार। खुद को पाने जो किसी शोख के हमराह निकले, खुद को पाने जो किसी शोख के हमराह निकले, खुश्क सहराओं से इरफान के दरिया निकले। खुद को पाने जो किसी शोख के हमराह निकले, खुश्क सहराओं से इरफान के दरिया निकले। उम्र भर जिनको तवज्जो के नाकाबिल समझा, उम्र भर
जिनको तवज्जो के ना काबिल समझा, वक्त पड़ने पे वही लोग बावफा निकले। वक्त पड़ने पे वही लोग बावफा निकले। और देखने में जो ज़माने के खुदा लगते थे, देखने में जो ज़माने के खुदा लगते थे, पास आए तो ज़माने के वही लोग तन्हा निकले। पास आए तो ज़माने के वो तन्हा निकले। और बावजू आँख ज़रूरी है हुस्न भक्ति में, बावजू आँख ज़रूरी है हुस्न भक्ति में, दिले नापाक से जो आए बेहया निकले। दिले नापाक से जो आए बेहया निकले। जो हर बार मुमलकत के खैर खा ठहरें, ये जो हर बार मुमलकत के खैर खा ठहरें, यही हर बार मुमलकत को बेच खा निकले। यही हर बार मुमलकत को बेच खा निकले। मुझसे मत पूछ कि इम्कान की सरहद क्या है, हाँ यहाँ तो इब्लीस के घर से कभी खुदा निकले। यहाँ तो इब्लीस के घर से कभी खुदा निकले। रात और दिन में अजब निस्बतें हैं क्या मुख्तार, रात और दिन में अजब निस्बतें हैं क्या मुख्तार, एक ठहरा तो नामुमकिन है दूसरा निकले। मैं एक पंजाबी सुना के तो फिर नाच जाना। थैंक यू जी। नहीं फड़ाई कन्नी ओस छुड़ा लईए, नहीं फड़ाई कन्नी ओस छुड़ा लईए, जिन्नू फड़दे फड़दे उम्र गवा लईए। हुण ते रब्बा इधर भी कोई लीडर कल, हुण ते रब्बा इधर भी कोई लीडर कल, इन्हां अपनी अपनी नस्ल विखा लईए। ਉਹ ਦੌਲਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੌਲਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੋਹਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਣ ਆਲੀਆਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸਮਝਾ ਲਈਏ। ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਣਾ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਮਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਮਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਚੋਰਾਂ ਜੋਗਾ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਚੋਰਾਂ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗਰ ਜੀਣਾ ਅਸਲੀ ਜੀਣਾ ਏ, चल मुख्तारा प्यार च घाटे खा ले। बहुत शुक्रिया। सच की दुल्हन की तरह आ सामने, सच के दुल्हन की तरह आ सामने, मैं आया हूँ हाथ तेरा थामने। सज के दुल्हन की तरह आ सामने, मैं आया हूँ हाथ तेरा थामने। तुझसे मिलकर क्यों हुआ एहसास है, तुझसे मिलकर क्यों हुआ एहसास है, भाग मेरे भी लगे हैं जागने। जब से तुझसे मैं हुआ हूँ आशना, जब से तुझसे मैं हुआ हूँ आशना, लोग लगे हैं मुझे भी जानने। मैं लगा हूँ जब से दिल में बसी है चाहत तेरी, जब से दिल में बसी है चाहत तेरी, मैं लगा हूँ फिर खुदा को मानने। बीच राह में छोड़ देते लोग हैं, बीच राह में छोड़ देते लोग हैं, मैं न दूंगा अब किसी को भागने। बीच राह में छोड़ देते लोग हैं, मैं न दूंगा अब किसी को भागने। और रात दिन रहता ये दिल मसरूर है, रात दिन रहता ये दिल मसरूर है, लोग बंधन भी लगे हैं बांधने। रात दिन रहता ये दिल मसरूर है, लोग बंधन भी लगे हैं बांधने। सज के दुल्हन की तरह आ सामने, मैं आया हूँ
हाथ तेरा थामने। शुक्रिया जय हिंद। एक गज़ल के चंद अशार आपकी समात के लिए। अश्क नदामत जो तेरी चश्मे तर में है, अश्क नदामत जो तेरी चश्मे तर में है, उसकी कदर व कीमत तो अहले नज़र में है। ना छोड़ ए दिल फुगान सुबह गाही, ये इन्वर्टेड कामा में मिसरा है गालिब उसका अल्लामा इकबाल का। ना छोड़ ए दिल फुगान सुबह गाही, शर्फ कबूलियत तेरे नाला असर में है। दिन को रिज्क ढूंढना है लेकिन, दिन को रिज्क ढूंढना है लेकिन, याद इलाही का लुत्फ तो शब भर में है। मामलाते ज़िंदगी में ये बात रहे मद्देनज़र, जज़ाओ सज़ा हर कीमत रोज़े हश्र में है। हुक्मरान तो है फ़कत याशी में मसरूफ़, कश्ती उम्मत मुसलमान हनूज़ भंवर में है। मग़फ़रत के लिए फ़कत दो हाथ उठाते जाना, ये नसीम भट्टी साहब के लिए। मग़फ़रत के लिए फ़कत दो हाथ उठाते जाना, गरीब की तुरबत तेरी राह गुज़र में है। जो अकड़ते हैं जल्द सूख जाते हैं, जो अकड़ते हैं जल्द सूख जाते हैं, साया और समर झुकते हुए शजर में है। दिले दर्दमंद गर मिले उसे जला डाले, दिले दर्दमंद गर मिले उसे जला डाले, अरशद तमाज़त अब भी तेरे नाले शरर में है। और ये 4 मिसरे भी समात फरमाएँ। मोहब्बत बशर में इंसान का वाह हो जाना, मोहब्बत बशर में इंसान का वाह हो जाना, है अकाम शरीयत में पाबंद खुदा हो जाना। था लिखा मेरी किस्मत में यही अज़ल से, था लिखा मेरी किस्मत में यही अज़ल से, कि बात बनते ही तुझसे जुदा हो जाना। जनाब अरशद शेख अपना कलाम पेश कर रहे थे, और अब मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरमा सबिया सदफ से कि वह अपना कलाम पेश करें। रब ने दुनिया जो ये बनाई है, रब ने दुनिया जो ये बनाई है, इसमें पिन्हा भी एक खुदाई है। मैं के कुर्बान तेरी कुदरत के, मैं के कुर्बान तेरी कुदरत के, जर्रे जर्रे में दिल रुबाई है। लोग कहने को क्या नहीं कहते, लोग कहने को क्या नहीं कहते, लोग कहने को क्या नहीं कहते, सबकी बातों में कब सच्चाई है। लाख चेहरे हंसी हैं दुनिया में, लाख चेहरे हंसी हैं दुनिया में, तेरी सूरत ही मन को भाई है। सब वफाओं की बात करते हैं, सब वफाओं की बात करते हैं, रीत किसने यहाँ निभाई है। अब गिला क्या करे सदफ उसका, अब गिला क्या करे सदफ उसका, आँख उसने घर चुराई है, आँख उसने घर चुराई है। शुक्रिया। थोड़ा सा पंजाबी की तरफ आता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मुबारक शाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। गीत खुशी दे गाए किथे, गीत खुशी दे गीत खुशी दे गाए किथे, वाजे ढोल बजाए किथे। ते नखरियां वाला सोहना माही, नखरियां वाला सोहना माही, सानू सीने लाए किथे। उच्चे थावें ओदी यारी, उच्चे थावें ओदी यारी, माड़ा कोल बहाए किथे। मैकण मेरे दिल दे टोटे, मैकण मेरे दिल दे टोटे, ओने फुल कलाए किथे। ते कानू यारो भरियां अखां, कानू यारो भरियां अखां, अजे मैं दुख सुनाए किथे। कानू यारो भरियां अखां, कानू यारो भरियां अखां, अजे मैं दुख सुनाए किथे। कौल मुबारक शाह नूं दसे तू जा नैन लड़ाए किथे। दो दोड़े जी। ओदी खाब विच दीद नसीब होई,
ਉਹਦੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਦ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਕਿਆ ਭਾਗਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਤੇ ਅੱਖ ਪੁਰਨਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਖ ਆਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਸ਼ਾਜੀ ਦੇ, ਘਤ ਛੋੜੇ ਪੈਰੀ ਛਾਲੇ, ਤਾਈ ਨੂਰ ਅੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਾਲੇ। आशका बारे एक शेर है जी, जरा गौर करो शाह जी। ये करामत हजरत इश्क दी है, ये करामत हजरत इश्क दी है, वो जो चाहे करवा सकता है। ये करामत हजरत इश्क दी है, वो जो चाहे करवा सकता है। रांझे वर्गे जोगी बन वैंदे ने, कन मुंदरा कान पढ़वा सकता है। कासा हाथ चवा के मजनू दे, कासा हाथ चवा के मजनू दे, गली गली यार पिनवा सकता है। तो खिजर दा गल विच पा के शाह जी, पैरी जंजीरां भी पवा सकता है। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब मुबारक शाह साहब। मुबारक शाह साहब ते मोमन हाशमी और इत्थे वेख के नसीम इकबाल भट्टी याद ना आवे हो नहीं सकते। मैं गुजारिश करना जनाब मोमन हाशमी साहब ਨੂੰ ਸੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ मोमन। जनाब शेख साहब, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਹਾਲ ਚਕੀਤਈ, हाल मेरा बेहाल चकीतई, मैनू सैब जवाल चकीतई, मैनू सैब जवाल चकीतई। हथ मेरे गलवीन भी मेरी, लेखा अंत कमाल चकीतई। बहुत मुहब्बत से। हथ मेरे गलवीन भी मेरी, लेखा अंत कमाल चकीतई। मेरे कोल सवेरे ना रहे, मेरे अपने मेरे ना रहे। मेरे कोल सवेरे ना रहे, मेरे अपने मेरे ना रहे। जदन दा मैला चोला पट आए, सजना दे ओ चेहरे ना रहे। जदन दा मैला चोला पट आए, सजना दे ओ चेहरे ना रहे। मेरे नाल बथेरे रो पे, मैनू वेख हनेरे रो पे। क्यों नहीं आके कां कोई बांधा, घर दे यार बने रे। क्यों नहीं आके कां कोई बांधा, घर दे यार बने रे रो पे। ते लिखतां विच खुशबू नहीं रह गई, कलमां दी गल ओ नहीं रह गई। लिखतां विच खुशबू नहीं रह गई, कलमां दी गल ओ नहीं रह गई। सोचां भी ये सोचण पईयां, दीवे दी क्यों लो नहीं रह गई। जद तो कलमां विकण लगियां, ऐसी इज्जत जो नहीं रह गई। जद तो कलमां विकण लगियां, ऐसी इज्जत जो नहीं रह गई। ते सर जी बोली वेख्यो कि अद्धी मोमना में हो गई पूरी, सारे नू जदों सद मारिया। अद्धी हो गई मैं मोमना पूरी, सारे नू जदों सद मारिया। तो मैनू हिजरां दा अर्श विखाया, माइए मेरी बांह छड़ के। मैनू हिजरां दा अर्श विखाया, माइए मेरी बांह छड़ के। ते मुर्शद जरा गजल ते लिखिया है कि अंत प्यारे दोस्ता, तैथों वारे दोस्ता। अंत प्यारे दोस्ता, तैथों वारे दोस्ता। तेरी जित मतलूब सी, जित्ते हारे दोस्ता। तेरी जित मतलूब सी, जित्ते हारे दोस्ता। कुछ अपना माड़ा लेख सी, कुछ तेरे कारे दोस्त। कुछ अपना माड़ा लेख सी, कुछ तेरे कारे दोस्ता। ते सदके कीते जंग तो, तख्त हजारे दोस्ता। सदके कीते जंग तो, तख्त हजारे दोस्ता। तेरे सच ते झूठ नू
ਕੌਣ ਨਿਤਾਰੇ ਦੋਸਤਾ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਤਾਰੇ ਦੋਸਤਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡੋਬੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰੇ ਦੋਸਤਾ ਲੱਖਾਂ ਡੋਬੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਲੱਖਾਂ ਡੋਬੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰੇ ਦੋਸਤਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਸ਼ੇਰੀ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸ਼ੇਰੀ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਲ ਉਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾ ਸ਼ੇਰੀ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਲ ਉਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾ ਮੈਂ ਮੋਮਿਨ ਸਾਵਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗੁਬਾਰੇ ਦੋਸਤਾ ਮੈਂ ਮੋਮਿਨ ਸਾਵਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗੁਬਾਰੇ ਦੋਸਤਾ ਅੰਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰੇ ਦੋਸਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਚਨਾਹ ਦੀ ਕੱਦੀ ਔਰ ਜਲਮ ਦੀ ਕੱਦੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੌੜਾ ਕਿ ਹੋਇਓ ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਤੈਥੇ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਅਸਾਂ ਰੋਲ ਮਲੰਗ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਹੋਇਓ ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਤੈਥੇ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਅਸਾਂ ਰੋਲ ਮਲੰਗ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਰੰਗ ਓਪਰੇ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਬਖਤ ਬੇਰੰਗ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਰੰਗ ਓਪਰੇ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਬਖਤ ਬੇਰੰਗ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਅਸੀਂ ਮੋਮਿਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਮੋਮਿਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਉਜੜਿਆ ਜੰਗ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਤੇਰੀ ਵੀਣੀ ਆਦੀ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਦੀ ਵੰਗ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਤੇਰੀ ਵੀਣੀ ਆਦੀ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਦੀ ਵੰਗ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ बहुत जनाब मोमिन हाशमी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। उनके कलाम से पता चलता है कि कलम ने अभी अपना जादू जगाना बंद नहीं किया। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अब्दुल मुनीब खालिद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। हमें बहुत खुशी है कि वो बहुत दूर से तशरीफ़ लाते हैं और बहुत शुरू से हमारे इस बज़म में शिरकत करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे जनाब अब्दुल मुनीब खालिद। दुखों की एक गठड़ी अपने सिर ते चाई फिरना वा, दुखों की एक गठड़ी अपने सिर ते चाई फिरना वा, गम हज़ारां विच सीने दे आप लुकाई फिरना वा। मैं हकल्ला दुखड़े बहुते उमर शाह जी, मैं हकल्ला दुखड़े बहुते चाह चाह के थक हार गया। मैं हकल्ला दुखड़े बहुते चाह चाह के थक हार गया, पर एक ओदी रहमत उत्ते आस लगाई फिरना, पर एक ओदी रहमत उत्ते आस लगाई फिरना वा। लोकां नूं की दस्सां किन्ने मातम दिल दे अंदर ने, लोकां नूं की दस्सां किन्ने मातम दिल दे अंदर ने, झूठियां हासियां दे नाल अपना आप लुकाई फिरना। अपनियां ने गम दिते बहुते गैरां भी ना कीती घट, अपनियां ने गम दिते बहुते गैरां भी ना कीती घट, ये भी है पर उसकी रहमत दुखड़े चाई फिरना वा। खालिद किनू हाल सुनावा जिंदड़ी कर्मा मारी दा, गम खारा गम दिते बहुते चूक छुड़ाई फिरना वा। गम खारा गम दिते बहुते चूक छुड़ाई फिरना वा। कम दे विच कड़म नहीं चंगा, विच खुशी दे गम नहीं चंगा, सोहणियां सुंदर अखियां दे विच अथरू ते ए नम नहीं चंगा, कच्चे कोठे मुड़ चो पै ने मी वरदा छम छम नहीं चंगा। दुखां ते इन दर्दां अंदर निकल जावे दम नहीं चंगा, दुनिया मार मुकावण दे लई सजना एटम बम नहीं चंगा। बूहे बूहे जाके मंगा ए जिया एहो जिया काम नहीं चंगा, जिस नाल टुरिया बिजती होवे खालिद ओ हमदम नहीं चंगा। सजना बाजों जीना औखा
ਜ਼ਹਿਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਔਖਾ ਸਜਣਾ ਬਾਝੋਂ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਸੱਜਣ ਰੁੱਸ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਵਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਡਾਡੇ ਸੱਜਣ ਰੁੱਸ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਵਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਡਾਡੇ ਚਾਕ ਗਰੇਬਾਂ ਸੀਣਾ ਔਖਾ ਸਜਣਾ ਬਾਝੋਂ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹਿਜਰ ਵਿਛੋੜੇ ਲਓ ਮੇਰਾ ਪੀਤਾ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਪਰਤੀਣਾ ਔਖਾ ਸਜਣਾ ਦਾ ਪਰਤੀਣਾ ਔਖਾ ਜ਼ਹਿਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਔਖਾ ਲਾਲੇ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਸ਼ਰੀਕਾ ਲਾਲੇ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਦਿਲ ਬਰਲੀਕਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਦਿਲ ਬਰਲੀਕਾ ਸੁਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੀਣਾ ਔਖਾ ਸੁਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੀਣਾ ਔਖਾ ਸਜਣਾ ਬਾਝੋਂ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਰਦੇ ਪਿਆ ਮੈਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਰਦੇ ਪਿਆ ਮੈਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਰਦੇ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਥੀਣਾ ਔਖਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਥੀਣਾ ਔਖਾ ਜ਼ਹਿਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਔਖਾ ਦਿਲ ਬਰ ਪਰਤ ਨਾ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਦੁੱਖਾਂ ਖਾਲ ਦੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਦਿਲ ਬਰ ਪਰਤ ਨਾ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਦੁੱਖਾਂ ਖਾਲ ਦੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਣਾ ਤੇ ਮਨ ਖੀਣਾ ਔਖਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਮਨ ਖੀਣਾ ਔਖਾ ਜ਼ਹਿਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਔਖਾ ਸਜਣਾ ਬਾ खुश एलान शायर डॉक्टर अब्दुल मुनीब खालिद अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ मुनफरिद लहजे के शायर जनाब अरशद महमूद अरशद से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब अरशद महमूद अरशद। बहुत शुक्रिया। शेख साहब कह रहे थे कि बहुत से लोगों ने अज़्म फ़िक्र ख्याल के प्लेटफार्म से अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया और मैं भी उन खुश नसीबों में हूँ कि आज से 18-20 साल पहले मैंने पहला मुशायरा बज़्म फ़िक्र ख्याल के प्रोग्राम में ही पढ़ा था और इस बात का मैं इतराफ़ अपने हर इंटरव्यू में और हर जगह पे करता भी हूँ। दो शेर के ज़ख्म इस दिल का कहानी में कहाँ से आया ज़ख्म इस दिल का कहानी में कहाँ से आया फिर लहू आँख के पानी में कहाँ से आया मासवा इश्क के हर चीज़ फना होती है मासवा इश्क के हर चीज़ फना होती है ये मगर आलम फ़ानी में कहाँ से आया
मासवा इश्क के हर चीज़ फना होती है, ये मगर आलमे फ़ानी में कहाँ से आया। आओ दो चार कदम चल के ज़रा देखते हैं, आओ दो चार कदम चल के ज़रा देखते हैं, फूल बहते हुए पानी में कहाँ से आया। आओ दो चार कदम चल के ज़रा देखते हैं, फूल बहते हुए पानी में कहाँ से आया। काम आता भी तेरे में क्या वक्त पर, काम आता भी तेरे में क्या वक्त पर, तुमने दी ही कहाँ थी सदा वक्त पर। काम आता भी तेरे में क्या वक्त पर, तुमने दी ही कहाँ थी सदा वक्त पर। किश्ते उम्मीद सूखी रही दोस्ता, किश्ते उम्मीद सूखी रही दोस्ता, चाहतों की ना बरसी घटा वक्त पर। किश्ते उम्मीद सूखी रही दोस्ता, चाहतों की न बरसी घटा वक्त पर। जुर्म रक्सा हुआ है मेरे देश में, जुर्म रक्सा हुआ है मेरे देश में, काश मिलती किसी को सजा वक्त पर। जुर्म रक्सा हुआ है मेरे देश में, काश मिलती किसी को सजा वक्त पर। मौसम गुल की आमद के आसार हैं, यार पंछी करो तुम रहा वक्त पर। मौसम गुल की आमद के आसार हैं, यार पंछी करो तुम रहा वक्त पर। रक्स करती रहेगी ये तीरा शबी, रक्स करती रहेगी ये तीरा शबी, घर जलाया न तुमने दिया वक्त पर। और इसलिए भी जुदाई मुकद्दर बनी, इसलिए भी जुदाई मुकद्दर बनी, दे ना पाए किसी को सदा वक्त पर। रोज़े महशर ना अरशद नदामत रहे, रोज़े महशर ना अरशद नदामत रहे, हो सके कर लो राजी खुदा वक्त पर। एक और गज़ल के चंद अशार। नकाब नोच सका गर मनाफकीन के मैं, नकाब नोच सका गर मनाफकीन के मैं, सपोले मार ही दूंगा ये आस्तीन के मैं। तुम्हारी बेरुखी देखी नहीं गई मुझसे, तुम्हारी बेरुखी देखी नहीं गई मुझसे, वगरना तंज भी सहता हूँ हासदीन के मैं। और जो हो सके मेरी आंखें किसी को दे देना, जो हो सके मेरी आंखें किसी को दे देना, ये बात कान में कह दूंगा जानशीन के मैं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब अरशद महमूद अरशद। और अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब आशिर वकील राव से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। गज़ल के चंद शेर। 4 दिन से बढ़ के सोचो चांदनी किसकी हुई, 4 दिन से बढ़ के सोचो चांदनी किसकी हुई, जिंदगी की बात छोड़ो जिंदगी किसकी हुई। 4 दिन से बढ़ के सोचो चांदनी किसकी हुई, जिंदगी की बात छोड़ो जिंदगी किसकी हुई। आरज़ी भी हो मुयस्सर तो गनीमत जान लो, आरज़ी भी हो मुयस्सर तो गनीमत जान लो, सरखुशी कहते हैं जिसको दायमी किसकी हुई।
सरखुशी कहते हैं जिसको दायमी किसकी हुई, दोनों अपने अपने हिस्से की अजियत में रहे, दोनों अपने अपने हिस्से की अजियत में रहे, यूं बिछड़कर तुम बताओ बेहतरी किसकी हुई, यूं बिछड़कर तुम बताओ बेहतरी किसकी हुई। चंद शेर और के वफा का लफ्ज़ बेमानी, वफा का लफ्ज़ बेमानी, ये हसरत कुछ नहीं साहिब, वफा का लफ्ज़ बेमानी, ये हसरत कुछ नहीं साहिब, ज़रूरत के मुकाबिल तो मोहब्बत कुछ नहीं साहिब। वफा का लफ्ज़ बेमानी, ये हसरत कुछ नहीं साहिब, ज़रूरत के मुकाबिल तो मोहब्बत कुछ नहीं साहिब। मेरी मजबूरियां हैं जो मुझे मरने नहीं देती, मेरी मजबूरियां हैं जो मुझे मरने नहीं देती, वगरना जिंदगानी से तो रग़बत कुछ नहीं साहिब, वगरना जिंदगानी से तो रग़बत कुछ नहीं साहिब। ये कैसे लोग हैं फिर ओनियत पे नाज करते हैं, ये कैसे लोग हैं फिर ओनियत पे नाज करते हैं, हकीकत में तो ऐसों की हकीकत कुछ नहीं साहिब, हकीकत में तो ऐसों की हकीकत कुछ नहीं साहिब। कहीं पर खोखली बातों की भी तहसीन होती है, कहीं पर खोखली बातों की भी तहसीन होती है, कहीं अनमोल लफ्ज़ों की भी कीमत कुछ नहीं साहिब, कहीं अनमोल लफ्ज़ों की भी कीमत कुछ नहीं साहिब। हमारे सामने ही तो किसी के हो गए थे तुम, हमारे सामने ही तो किसी के हो गए थे तुम, अब इससे और बढ़कर तो क़यामत कुछ नहीं साहिब, अब इससे और बढ़कर तो क़यामत कुछ नहीं साहिब। कभी एहसास के दो ज़ख्म जलते तो पता चलता, कभी एहसास के दो ज़ख्म जलते तो पता चलता, बज़ाहिर ज़िंदगी भर की सऊबत कुछ नहीं साहिब। बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे जनाब आशिर वकील राव, और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शफीक आसफ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। बड़े अरसे के बाद बड़ी आला शख्सियात से मुलाकात हुई है। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ शाहीन साहब को बहुत अरसे के बाद देखा, हमारे बॉस हैं, हमारे डायरेक्टर रहे, बहुत ही मोहब्बत करने वाली शख्सियत। और जनाब प्रोफेसर यूसुफ खालिद साहब ने बड़ी वैलिड बातें की हैं आज के हवाले से, मैं समझता हूँ इससे अच्छी बातें नहीं हो सकती, और यकीनन इस तरह की नशिस्तें जो हैं ये बेहतरी लाएंगी और सरगोदा में इल्म व अदब को फ़रोग़ देने में प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल साहब का बहुत किरदार है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके फ़न और शख्सियत के हवाले से एकेडमी ऑफ लेटर्स ने एक बहुत खूबसूरत किताब शाया की है। इसी तरह डॉक्टर साहब को जो नेशनल लेवल का अवार्ड मिल रहा है वो भी हम सब के लिए, अहले सरगोदा के लिए एजाज़ की बात है। जनाब मुमताज़ आरिफ साहब की इजाज़त से चंद अशआर आपकी समातों की नज़र करता हूँ। लग रहा है आईना हैरान मुझको, लग रहा है आईना हैरान मुझको, मैं कि तेरा अक्स हूँ पहचान मुझको। लग रहा है आईना हैरान मुझको, मैं कि तेरा अक्स हूँ पहचान मुझको। मुझको शब की रेत में छुपना नहीं है, मुझको शब की रेत में छुपना नहीं है, मैं सितारा हूँ किसी दिन छान मुझको। मुझको शब की रेत में छुपना नहीं है,
मैं सितारा हूँ किसी दिन छान मुझको, मिट चुके जब जिंदगी के नक्श सारे, मिट चुके जब जिंदगी के नक्श सारे, तब कहीं जाकर मिली पहचान मुझको। मिट चुके जब जिंदगी के नक्श सारे, तब कहीं जाकर मिली पहचान मुझको। राख अपने जिस्म पर मलने लगा हूँ, राख अपने जिस्म पर मलने लगा हूँ, मिल गया है इश्क का ऐकान मुझको। राख अपने जिस्म पर मलने लगा हूँ, मिल गया है इश्क का ऐकान मुझको। इस्म उसका पढ़ते पढ़ते रोज़ आसिफ, इस्म उसका पढ़ते पढ़ते रोज़ आसिफ, हो गया अजबर मेरा दीवान मुझको। इस्म उसका पढ़ते पढ़ते रोज़ आसिफ, इस्म उसका पढ़ते पढ़ते रोज़ आसिफ, हो गया अजबर मेरा दीवान मुझको। और चंद इशारे हैं कि जब शबे गम में सितारा मुतकिफ होने लगा, जब शबे गम में सितारा मुतकिफ होने लगा, फिर हमारा ख्वाब हम पर मुनकशिफ होने लगा, फिर हमारा ख्वाब हम पर मुनकशिफ होने लगा। यूँ बदलते जा रहे हैं जिस्म की मिट्टी के रंग, यूँ बदलते जा रहे हैं जिस्म की मिट्टी के रंग, रफ्ता रफ्ता मैं भी खुद से मुख्तलिफ होने लगा। बहुत शुक्रिया। यूँ बदलते जा रहे हैं जिस्म की मिट्टी के रंग, रफ्ता रफ्ता मैं भी खुद से मुख्तलिफ होने लगा। इससे बढ़कर और क्या दूँ अपने होने का सबूत, इससे बढ़कर और क्या दूँ अपने होने का सबूत, वो भी मेरी ज़ात का अब मोतरिफ होने लगा। इससे बढ़कर और क्या दूँ अपने होने का सबूत, वो भी मेरी ज़ात का अब मोतरिफ होने लगा। झूठ कहने की रवायत पड़ गई ऐसी यहाँ, झूठ कहने की रवायत पड़ गई ऐसी यहाँ, हर कोई अपने कहे से मुनहरिफ होने लगा। झूठ कहने की रवायत पड़ गई ऐसी यहाँ, हर कोई अपने कहे से मुनहरिफ होने लगा। आईना खाने में जब से झांक कर देखा शफीक, जो भी पोशीदा था वो भी मुनकशिफ होने लगा। यूँ बदलते जा रहे हैं जिस्म की मिट्टी के रंग, रफ्ता रफ्ता मैं भी खुद से मुख्तलिफ होने लगा। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शफीक आसिफ। बहुत खुशी इस बात की कि हमारे बज़्म फ़िक्र ख्याल जब आगाज़ हुआ था, शुरू की जब हमारे प्रोग्राम हुआ करते थे, तो यूसुफ खालिद साहब और यूनुस ख्याल साहब उन इजलासों की रौनक हुआ करते थे। और आज हमें खुशी है कि आज उन्होंने हमारे इस इजलास को रौनक बख्शी है। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब यूसुफ खालिद साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम शेख साहब, मैं आज आगाज़ में नसरी नज़म सुनाना चाहता हूँ। नसरी सुना दे। नसर ही समझ लें, अगर नसर लगे तो नसर समझ लें। नज़म का उन्वान है बालकोनी आबाद हो गई है। बालकोनी में सरे शाम ही 2 कुर्सियाँ और एक मेज़ रख दिया गया है। बालकोनी में सरे शाम ही 2 कुर्सियाँ और एक मेज़ रख दिया गया है। नवंबर की खुनकी भरी हवा मरमरी बदन की दीवारों को मस कर रही है। 14वीं की चांदनी ने बालकोनी के माहौल को सेहरज़दा कर दिया है। शहर की जगमगाती रोशनियां बेवक़्त हो गई हैं। किसी की हिनाई उंगलियों ने गिटार के तारों को छुआ है। एक मीठी और लतीफ़ सी लय उभरी है। खामोशी की गिरफ्त कमज़ोर होना शुरू हो गई है। एक कुर्सी खाली है,
मेज़ पर रखे काफ़ी के 2 मग एक कहानी के 2 किरदारों की तरह अपने दामन की हरारत हवा में तहलील कर रहे हैं। एक कुर्सी खाली है, मेज़ पर रखे काफ़ी के 2 मग एक कहानी के 2 किरदारों की तरह अपने दामन की हरारत हवा में तहलील कर रहे हैं। फ़ोन की घंटी बजती है तो खाली कुर्सी के खालीपन में जान पड़ जाती है। फ़ोन की घंटी बजती है तो खाली कुर्सी के खालीपन में जान पड़ जाती है। गिटार की लय तेज़ होती है और बहुत दूर किसी की समात गिटार की लय से हम रिश्ता होकर काफ़ी की तलब में इजाफा कर देती है। आवाज़ से मुआनका करती है तो दिलों की बारगाह में मोहब्बत सरबसजूद हो जाती है। फासलों और इंतज़ार से जुड़ी सारी अज़ियतें तारों के बतन से फूटती और रूह को सरशार करती लय में तहलील हो जाती है। गुफ्तगू फिर से खामोशी का लिबादा ओढ़ लेती है। फ़ोन पर सिर्फ गर्म सर्द सांसों की सरसराहट का एहसास बाकी रह जाता है। एहसास को मानी खेज बनाती हुई रात खामोशी के लबों पर फैलती बातें महफूज करती चली जाती है। नींद ख्वाबों की सौगात लिए पलकों पर दस्तकें देने लगती है तो आंखें बोझल होकर बंद होना शुरू हो जाती हैं। चांद बादलों में छुप जाता है। अब जनाब एक गज़ल पेश करके तो ये आपकी तख्लीक थी ना, बहुत खूबसूरत। ये पूरी नसरी नज़्मा की किताब ये। हाँ जी। मुसलसल रत जगहों को ओढ़कर घूमा नहीं करते। मुसलसल रत जगहों को ओढ़कर घूमा नहीं करते। खुमार आलूद आँखों को कभी सहरा नहीं करते। मुसलसल रत जगहों को ओढ़कर घूमा नहीं करते। खुमार आलूद आँखों को कभी सहरा नहीं करते। बहुत कुछ जानकर अनजान बन जाते हैं हम अक्सर। बहुत कुछ जानकर अनजान बन जाते हैं हम अक्सर। किसी सूरत मोहब्बत को मगर रुसवा नहीं करते। और शेर देखें कि बदलते वक्त की करवट से कर लेते हैं समझौता। बदलते वक्त की करवट से कर लेते हैं समझौता। गुजरती सातों से हम कोई शिकवा नहीं करते। और हम अपने सारे मौसम साथ अपने लेके चलते हैं। हम अपने सारे मौसम साथ अपने लेके चलते हैं। पराए मौसमों पे हम कभी तकिया नहीं करते। हम अपने सारे मौसम साथ अपने लेके चलते हैं। पराए मौसमों पे हम कभी तकिया नहीं करते। और दुआओं से किया करते हैं रुखसत जाने वालों को। दुआओं से किया करते हैं रुखसत जाने वालों को। जिन्हें जाना ज़रूरी हो उन्हें रोका नहीं करते। दुआओं से किया करते हैं रुखसत जाने वालों को। जिन्हें जाना ज़रूरी हो उन्हें रोका नहीं करते। हम अक्सर कैद कर लेते हैं अपनी आँख में मंज़र। हम अक्सर कैद कर लेते हैं अपनी आँख में मंज़र। कभी रानाइयों को सरसरी देखा नहीं करते। और हम अपने ख्वाब की पगडंडियों पे रक्स करते हैं। हम अपने ख्वाब की पगडंडियों पे रक्स करते हैं। कोई क्या सोचता है ये कभी सोचा नहीं करते। हम अपने ख्वाब की पगडंडियों पे रक्स करते हैं। कोई क्या सोचता है ये कभी सोचा नहीं करते। और गवारा धूप कर लेते हैं हम अपने मुकद्दर की। गवारा धूप कर लेते हैं हम अपने मुकद्दर की। गुरेज़ा साए का भूले से भी पीछा नहीं करते। अब चंद शेर और के जो अना परवर अभी रहते हैं इनकारी बहुत। जो अना परवर अभी रहते हैं इनकारी बहुत।
एक दिन होना पड़ेगा उनको इकरारी बहुत, और मौसम गुल बेख्याली में गुजर जाएगा जब, मौसम गुल बेख्याली में गुजर जाएगा जब, मौसम गुल की सताएगी तलबगारी बहुत। और शेर देखें कि बेसबब जो हैं गुरेज़ां बेसबब खामोश हैं, बेसबब जो हैं गुरेज़ां बेसबब खामोश हैं, उनका पछतावा बनेगी ये अदाकारी बहुत। और जब कभी ये सांस पर छा जाएगी यकबस्तगी, जब कभी ये सांस पर छा जाएगी यकबस्तगी, याद आएगी किसी की गर्म गुफ्तारी बहुत। और एक आहे सर्द से बर्फाब हो जाएगा दिल, एक आहे सर्द से बर्फाब हो जाएगा दिल, सांस लेने में किसी को होगी दुश्वारी बहुत। और ओढ़ ली जाए बदन पर उजले मौसम की रिदा, है घुटन परवर ज़माने की रियाकारी बहुत। और होने वाला है यकीनन फिर से कोई मौजज़ा, उसकी बातों में उतर आई है गमखारी बहुत। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। रज के वेख जे रजन अखां, रज के वेख जे रजन अखां, ना रजन फिर रज के वेख, रज के वेख जे रजन अखां, ना रजन फिर रज के वेख, दुनिया मूल नहीं वेखण देंदी, दुनिया दी अख कज के वेख। काफ़ी बहुत खूबसूरत सलाम पेश कर रहे थे जनाब यूसुफ खालिद साहब। अब मैं गुजारिश करता हूँ आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मारूफ शायर, अदीब, ब्रॉडकास्टर जनाब मुमताज़ आरफ से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। परिया दे विच बंदे भी ने, परिया दे विच बंदे भी ने, उच्चे उच्चे शमले भी ने, परिया दे विच बंदे भी ने, उच्चे उच्चे शमले भी ने, वड्डियां वड्डियां पग्गां भी ने, सोच रहा मैं सिर कित्थे ने। परिया दे विच बंदे भी ने, उच्चे उच्चे शमले भी ने, वड्डियां वड्डियां पग्गां भी ने, सोच रहा मैं सिर कित्थे। बहुत पुरखौफ थी लेकिन उसे जख्मी किए रखा, बहुत पुरखौफ थी लेकिन उसे जख्मी किए रखा, सितारों ने अंधेरी रात को छलनी किए रखा। बहुत पुरखौफ थी लेकिन उसे जख्मी किए रखा, सितारों ने अंधेरी रात को छलनी किए रखा। और किसी को फैलने के वास्ते सहरा की वुसअत दी, किसी को फैलने के वास्ते सहरा की वुसअत दी, और किसी का हुस्न घर के सहन में कैदी किए रखा। किसी को फैलने के वास्ते सहरा की वुसअत दी, और किसी का हुस्न घर के सहन में कैदी किए रखा। और इस गज़ल का आखिरी शेर है कि इशारा वापसी का किस अदा से कर गया आरिफ, इशारा वापसी का किस अदा से कर गया आरिफ, कि हमने उम्र भर दिल का मकान खाली किए रखा। इशारा वापसी का किस अदा से कर गया आरिफ, कि हमने उम्र भर दिल का मकान खाली किए रखा। जब मैं उसके अंदर की खामोशी सुनता हूँ,
जब मैं उसके अंदर की खामोशी सुनता हूँ गूंजने लगता हूँ। जब मैं उसके अंदर की खामोशी सुनता हूँ गूंजने लगता हूँ और सोई हुई पायल से जब भी कान लगाता हूँ, सोई हुई पायल से जब भी कान लगाता हूँ झूमने लगता हूँ। सोई हुई पायल से जब भी कान लगाता हूँ झूमने लगता हूँ और कोहसारों की चोटी पर जब जाकर रुकता हूँ, कोहसारों की चोटी पर जब जाकर रुकता हूँ उड़ने लगता हूँ। कोहसारों की चोटी पर जब जाकर रुकता हूँ उड़ने लगता हूँ और खुश्क नदी में जब भी मैं ये पाँव रखता हूँ, खुश्क नदी में जब भी मैं ये पाँव रखता हूँ बहने लगता हूँ। खुश्क नदी में जब भी मैं ये पाँव रखता हूँ बहने लगता हूँ और जब मैं किसी बच्चे को गुमसुम बैठा तकता हूँ, जब मैं किसी बच्चे को गुमसुम बैठा तकता हूँ सोचने लगता हूँ। जब मैं किसी बच्चे को गुमसुम बैठा तकता हूँ सोचने लगता हूँ और जब कोई पंछी पर फैलाकर उड़ने लगता है, जब कोई पंछी पर फैलाकर उड़ने लगता है डोलने लगता हूँ। जब कोई पंछी पर फैलाकर उड़ने लगता है डोलने लगता हूँ और हवा का झोंका फूल से जब सरगोशी करता है, हवा का झोंका फूल से जब सरगोशी करता है खिलने लगता हूँ। हवा का झोंका फूल से जब सरगोशी करता है खिलने लगता हूँ और जब कोई तितली फूलों पर मंडलाने लगती है, जब कोई तितली फूलों पर मंडलाने लगती है नाचने लगता हूँ। जब कोई तितली फूलों पर मंडलाने लगती है नाचने लगता हूँ और शाम को पंछी घरों को जब भी लौट के आते हैं, शाम को पंछी घरों को जब भी लौट के आते हैं जलने लगता हूँ। शाम को पंछी घरों को जब भी लौट के आते हैं जलने लगता हूँ। और अगर इजाज़त हो तो एक गज़ल के चंद अशार। दर बोलने लगा कभी घर बोलने लगा। शफीक साहब, दर बोलने लगा कभी घर बोलने लगा, वो है सकूत सारा नगर बोलने लगा। दर बोलने लगा कभी घर बोलने लगा, वो है सकूत सारा नगर बोलने लगा। और चुप सी लगी हुई थी हर एक शाखे सब्ज को, चुप सी लगी हुई थी हर एक शाखे सब्ज को। और फिर यूं हुआ कि सारा शजर बोलने लगा। चुप सी लगी हुई थी हर एक शाखे सब्ज को, फिर यूं हुआ कि सारा शजर बोलने लगा। और तारीक जंगलों में जो पहुंचे
तो एकदम, तारीक जंगलों में जो पहुंचे तो एकदम, अंदर छुपा हुआ था जो डर बोलने लगा। तारीक जंगलों में जो पहुंचे तो एकदम, अंदर छुपा हुआ था जो डर बोलने लगा। और फिर यूं हुआ कि हमको उजाला निगल गया। फिर यूं हुआ कि हमको उजाला निगल गया और हम सो गए तो रंगे सहर बोलने लगा। फिर यूं हुआ कि हमको उजाला निगल गया, हम सो गए तो रंगे सहर बोलने लगा। और थक कर गिरा जमीन पे उड़ता हुआ परिंद, थक कर गिरा जमीन पे उड़ता हुआ परिंद, खुद तो सिमट के रह गया पर बोलने लगा। थक कर गिरा जमीन पे उड़ता हुआ परिंद, खुद तो सिमट के रह गया पर बोलने लगा। और जब भी मुसाफिरों को थकन चूर कर गई, जब भी मुसाफिरों को थकन चूर कर गई, अंदर से उनके ज़ौक़े सफ़र बोलने लगा। जब भी मुसाफिरों को थकन चूर कर गई, अंदर से उनके ज़ौक़े सफ़र बोलने लगा। और मिट्टी को सिर्फ चाक पे रखने की देर थी। मिट्टी को सिर्फ चाक पे रखने की देर थी, फिर उसके बाद दस्ते हुनर बोलने लगा। मिट्टी को सिर्फ चाक पे रखने की देर थी, फिर उसके बाद दस्ते हुनर बोलने लगा। और दर बोलने लगा, कभी घर बोलने लगा, वो है सकूत सारा नगर बोलने लगा। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब मुमताज़ आरिफ, और बहुत खुशी की बात है कि बहुत अरसे के बाद बज़्म फ़िक्र ख्याल की ऐसी भरपूर महफिल हो रही है। मैं जबीने वक्त पे लिखा गया था दोस्तों, मैं जबीने वक्त पे लिखा गया था दोस्तों, मेरा हल्को सौत से रिश्ता कहाँ बेकार था। तशरीफ़ लाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शेख इकबाल। बहुत ममनून हूँ आप अहबाब का। ये शाम बहुत ही खूबसूरत शाम रही, और इंशाअल्लाह आपके तावन से ऐसी शामें और भी बर्पा होंगी। तो बहुत अहबाब यहाँ बैठे हैं, मैं हर एक का शुक्रगुज़ार हूँ, और सब ने मेरी रिक्वेस्ट पे यहाँ आए। हालांकि इस दौर मसरूफियत में, जिसे कहते अदम फुर्सती, इसके पास कौन वक्त किसी के पास होता है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग तशरीफ़ लाए और आइंदा भी लाते रहें। ये चंद अशार मैं पेश करता हूँ। सोया नहीं तमाम उम्र जागता रहा, सोया नहीं तमाम उम्र जागता रहा, क्या क्या हसीन ख्वाब मगर देखता रहा। सोया नहीं तमाम उम्र जागता रहा, क्या क्या हसीन ख्वाब मगर देखता रहा। हम दोनों एक दूसरे के आसपास थे, हम दोनों एक दूसरे के आसपास थे, मैं उसको ढूंढता वो मुझे ढूंढता रहा। हम दोनों एक दूसरे के आसपास थे, मैं उसको ढूंढता वो मुझे ढूंढता रहा। दानिश्वरी पे अपनी मुझे कितना नाज था, दानिश्वरी पे अपनी मुझे कितना नाज था। मैं लामकां में अपना मकान ढूंढता रहा। दानिश्वरी पे अपनी मुझे कितना नाज था, मैं लामकां में अपना मकान ढूंढता रहा। तो क्या हुआ कि कोई भी मंजिल ना मिल सकी, तो क्या हुआ कि कोई भी मंजिल ना मिल सकी। क्या कम है दौड़ धूप में दिल तो लगा रहा। तो क्या हुआ कि कोई भी मंजिल ना मिल सकी,
क्या कम है दौड़ धूप में, दिल तो लगा रहा। गिर भी गया तो फिर से उठा और चल पड़ा। गिर भी गया तो फिर से उठा और चल पड़ा। मेरा रफ़ीक राह मेरा हौसला रहा। ये और बात है कि मेरी बात बन गई। ये और बात है कि मेरी बात बन गई। बेबात बात बात पे मैं सोचता रहा। ये और बात है कि मेरी बात बन गई। बेबात बात बात पे मैं सोचता रहा। ये ज़िंदगी थी मेरी किसी और की न थी। ये ज़िंदगी थी मेरी किसी और की न थी। मैं मन चला था उम्र भर मैं मन चला रहा। ये ज़िंदगी थी मेरी किसी और की न थी। मैं मन चला था उम्र भर मैं मन चला रहा। ज़ौक़े फजूल ने भरी नस नस में बिजलियाँ। उड़ने का शौक़ था मुझे बेबालों पर उड़ा। उड़ने का शौक़ था मुझे बेबालों पर उड़ा। मेरे दिल में तमन्ना जागती है। मेरे दिल में तमन्ना जागती है। यही तो बस सबूते ज़िंदगी है। मेरे दिल में तमन्ना जागती है। यही तो बस सबूते ज़िंदगी है। नज़र का ज़ाविया बदला है वरना। नज़र का ज़ाविया बदला है वरना। जो कल तक था वो मंज़र आज भी है। नज़र का ज़ाविया बदला है वरना। जो कल तक था वो मंज़र आज भी है। ये बहरो बर बहुत ही पस्त कद है। ये बहरो बर बहुत ही पस्त कद है। ज़मीं से आसमां तक आदमी है। ये बहरो बर बहुत ही पस्त कद है। ज़मीं से आसमां तक आदमी है। बहारे रंगोबू रक्सा है हर सू। बहारे रंगोबू रक्सा है हर सू। हर एक मंजर शहर का ज़िंदगी है। हर एक मंजर शहर का ज़िंदगी है। ये हम सब लम्हा लम्हा भर रहे हैं। ये हम सब लम्हा लम्हा मर रहे हैं। हयाते चंद रोज़ा दौड़ती है। यह हम सब लम्हा लम्हा मर रहे हैं। हयाते चंद रोज़ा दौड़ती है। हम कितने सादा दिल सादा नज़र हैं। हम कितने सादा दिल सादा नज़र हैं। तज़िए वक्त भी तो खुदकुशी है। हम कितने सादा दिल सादा नज़र है। तज़िए वक्त भी तो खुदकुशी है। बहुत दोस्तों आपने टाइम दिया, बड़ा वक्त दिया इधर और आपने यहाँ खुदकुशी नहीं की, ज़िंदगी हासिल की। मैं बहुत ममनून हूँ। हर दोस्त जो यहाँ आया है मैं बहुत ज़्यादा उनका ममनून हूँ। आपने बड़ी मोहब्बत की है, बड़ी मोहब्बत दिखाई है। अब मुझे लगा कि हर के साथ मेरी मोहब्बत ज़ाया नहीं गई, वो रहेगी और आपके साथ मोहब्बत रहेगी। बहुत शुक्रिया।